पार्लिमानी पार्टी पर मुश्तमिल MNA साहबान ने कुछ अहम फैसले किए जो आपकी नज़र करना ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब के हुक्म पर जो हमने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े दिए उसमें तमाम मेंबरान कौमी असम्बली ने मानो अमल किया और तकरीबन तमाम मेंबरान ने स्टैंडिंग कमेटियों से अपने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए हैं। हमारा मुतालबा है स्पीकर साहब से कि हमारे वो इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। चंद अरकान हमारे वो रह गए हैं जो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए सऊदीया में हैं या मुल्क से बाहर हैं और वो भी जब आएंगे तो उनके इस्तीफ़े भी जमा हो जाएंगे। दूसरा, हमने ये फ़ैसला किया इमरान खान साहब अपने लीडर वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर कि हम इस जाली असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपनी अवामी असम्बली बाहर लगाएंगे और उस फैसले की रोशनी में आज दूसरा दिन था। आपने देखा हमने बाहर अपनी असम्बली लगाई और तमाम अरकान असम्बली ने खुलकर 2-3 मेन पॉइंट्स पर बात की। सबसे पहले जो सैलाब है उसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी है, जो टिक टॉकर वज़ीर आला का सिवाय फ़ोटो सेशन के और कुछ नहीं है, लाखों लोग आज बेसरो सामान सैलाब की नज़र हुए हैं, उनके माल मवेशी, उनके जान माल। हमारा फिर ये मुतालबा है कि हुकूमत और तमाम इदारे फ़ौरन तमाम काम छोड़ के रिलीफ के कामों में अपना हिस्सा डालें। और इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी फ़ैसला किया है कि जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और तंजीमें पार्टी के हुक्म के मुताबिक अपने लीडर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक दिन रात कोशिश हैं कि अपने इलाकों में रिहेबिलिटेशन के कामों में हिस्सा लें और अपने बहन भाइयों को इस दुख की घड़ी में तन्हा ना छोड़ें। तीसरा, हमने ये फैसला किया कि जिस तरह हम हमेशा जाते हैं कि इस मंगल को हम अरकान कौमी असम्बली एक बड़े काफ़िले की शक्ल में अडियाला जेल जाएंगे, जहां खान साहब की फैमिली की मुलाकात होती है, वहां कारकुनान भी होते हैं और वहां हम 2 चीज़ों का हमेशा मुतालबा करते हैं कि एक तो अदालतों के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए और जेल मैनुअल के अंडर जो चीज़ें कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए, जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी के सरबराह भी हैं, उनको वो तमाम सहूलियात दी जाएं और पॉलिटिकल मुलाकातें भी उनकी खोली जाएं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाए। और फिर एक बड़ा मुतालबा हम हमेशा करते हैं कि 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और दीगर हमारे कायदीन जो लाहौर में मुकीद हैं जेलों में, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनमें अली सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, चौधरी इजाज़ साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और सैकड़ों बेगुनाह कैदी हैं जो क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सब को भी रिहा किया जाए। तो यही हमारे मुतालबात हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हर मंगल को अरकान कौमी असम्बली वहाँ खान साहब की जेल अडियाला जेल में जाएंगे और इसी तरह हम जुमेरात को भी जाएंगे और उसका हम एक पूरा रोस्टम भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने तफसीली गुफ्तगू की कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब की फैमिली और वकला का दिन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही रोटा बनाया था जेल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने तफसीली गुफ्तगू की कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब की फैमिली और वकला का दिन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही रोटा बनाया था जेल हुकाम के साथ, और जुमेरात को पॉलिटिकल लोग फ्रेंड्स उनकी मुलाकात होती है, लेकिन पिछले 5-6 माह से पॉलिटिकल लोगों को तो बिल्कुल जेल में मिलने ही नहीं दिया जा रहा, जो कि अरकान कौमी असम्बली उनकी तस्लील होती है वहाँ पे जेल के सामने। वहाँ पे पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो इंतहाई गैर मुनासिब, उनको कभी दिख के दे के, कभी उनको रोडों के ऊपर बैठा के, तो जो इस्तेहकाक है पार्लियामान के मेंबरान का उसको मजरूह किया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं स्पेशली जो अफगानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला आया है वहाँ पे जो हमारे अफगान भाई ज़ल्ज़ले में शहीद हुए हैं, पूरी तहरीक इंसाफ, पूरी कौम
ان کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کھڑی ہے، اور افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ہماری یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک بہترین تعلقات رہیں۔ افغانستان ہمارا بائی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور ہمارے ساتھ بارڈر کے اوپر، اور پچھلے 40-45 سال سے وہ افغانستان نے جو مشکل دور گزارا ہے، ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک پرامن افغانستان رہے، اور افغانستان ایک مستحکم افغانستان رہے۔ تو جب افغانستان مستحکم ہوگا تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے، اور جو افغانی بھائیوں کو جس بے دردی کے ساتھ یا جس اس کے بے عزتی کے ساتھ یہ رخصت کر رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ بھیجا جائے، اور افغانستان کے لوگ جو پچھلے 40-45 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ برادرانہ ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان ڈائریکٹلی پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ میرے قائد عمران خان صاحب کا بھی حکم ہے، اور دوسری یہ کہ جتنے بھی ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں، ان تقریباً خیبر پختونخوا میں 22 بڑے ملٹری آپریشن، اور اس کے ساتھ جو ہے درجنوں چھوٹے پیمانے پہ آپریشن ہوئے ہیں، تو جس کا کوئی فائدہ نہیں آیا، صرف کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ڈرون حملوں کے حوالے سے ہمارا تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں یہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتے ہیں، اس میں عام شہری شہید ہوتے ہیں۔ ڈرون کا جو ڈرون جب گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے یا معصوم بچے ہیں یا عام شہری ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈرون حملے خیبر پختونخوا میں فی الفور بند کیے جائیں۔ ایک فیصلہ اور بھی ہوا، وہ بھی آپ کی گوشت گزار کرنا بڑا ضروری ہے، کہ تمام اراکین قومی اسمبلی ایک مشترکہ ایک ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کی، جو ہم عدالت میں کریں گے۔ اس پر ہم نے وکلا کی ایک ٹیم بنائی ہے، وہ وکلا جو ہمارے MNAs بھی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے نظریے اور ان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں، اور اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس پر ہمارا اپنے لیڈر سے گائیڈ لائن لینا، سیاسی مشاورت کرنا، اور حالات حاضرہ کے مطابق ان سے بات کرنا اہم ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 مہینے سے پولیٹیکل ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو نہ کوئی اراکین قومی اسمبلی، نہ کوئی صوبائی اسمبلی، نہ کوئی پارلیمنٹ مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک پٹیشن، جوائنٹ پٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں عدالت اجازت دے کہ ہم ممبران اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی پارلیمنٹ مل رہا ہے، تو اس لیے ہم ایک پٹیشن، جوائنٹ پٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں عدالت اجازت دے کہ ہم ممبران اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی پارلیمنٹ مل رہا ہے، تو اس لیے ہم ایک پٹیشن، جوائنٹ پٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں عدالت اجازت دے کہ ہم ممبران اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مل سکیں۔ بہت شکریہ۔